Ni, dapat gayam chokes to gom lola ni. Bali man Yeah, kanina. ni, nakadado. 1, 2, 3, 4. Tingnan mang. Nagadumi si Damon. Upat. Aan ulo ti salmon de. Ulo salmon. Susupong na de. Lola. Nakita datay bijom. Nakita datay bijom. Ano tayo video? Mano ka natawin mo? 102. 100 to. Opo, handa mo mati eh. Ah, Handa mo mati. takman ka picture na hindi dapat siya. Awan, papakita ta pa eh. Anong kanim? Anong kanim? Salmon. 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 Dete Galunggong. Dete ni. Oh. Ay, salmon. Dati pa eh. Dapat Ay, galunggong. Tapos apis, sa balikuli na tayo na po mo ah. Deta pa Dito iti tayo. si Dana. Wow. Dapat sabaw mo. O deta pa iti si Dana ni. Pagado. Kanina amin yung sa atidog biyak So na. gaya pati dugyag mo. Pisa ka mangan. Napigsa ka di mangan mang. Nakalipistik ka pa yun eh. Dapat kulay na tayong iwat. Tapibig mo na eh. Sige, isak mo na deta. Kayat na ti prito at da sinigang na. Oh. Ala. Maya ta. May cut mo tayo, siit na. Kaya kasano pa ikat mo siit na? Karawain. Kasanod pag ikat mo mang, di ba deta dilam kita. Hamo karawain ti dilam. Nagda na bati ah. Handa mo mati nga nasarok sa gasot ka na eh. Nalipatam sa amit nagan mo. Amit ah. Mananagan mo ka de. Liliana Manuel Simon. Apaw. Nakakulot ka pa eh. Gayam lang eh. Tapos nakamanicure ka pa eh. Pakita mo ng imam. Oh, wow. Nalagamit. Dito ni, kulay pink. Tapos nakalipstick ka pa eh. Dadamang, nagmanicure. Nalagamit ah.